बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम में बात करेंगे भारत में गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ भारत समेत दुनिया भर में मुसलमान गुस्ताखाना बयानात पर सड़कों पर निकल आए हैं। नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड, पंजाब और मकबूजा कश्मीर में भी शदीद मुजाहरे किए गए और इन बयानात देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी किया गया। उधर भारतीय पुलिस ने झारखंड में मुजाहिरीन पर शदीद जो कह लें और सीधी गोलियां बरसा दी और 2 अफराद जान की बाजी भी हार गए। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए बदतरीन तशद्दुद किया, जख्मी किया और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया। उधर भारत में अगर बात करें, भारत के अंदर ही गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं, जिसकी सोशल मीडिया पे वीडियोस भी हमने देखी जिसमें हिंदू इंतहा पसंद पुलिस की निगरानी में मुसलमानों के घरों को बलडोजर की मदद से मस्मार कर रहे हैं। और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी बीजेपी रहनुमाओं की जो हर्जा सराई है उसकी शदीद मजम्मत की है। बिल्कुल, और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। कौमी असम्बली में इन गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ करारदाद मंजूर की जाए। गुस्ताखाना बयानात ने दुनिया के जो कई अरब मुसलमान हैं उनके दिल का खून किया है। उधर अगर हम बैनुल-अक़वामी इस्लामी ममालिक की बात करें, UAE, उर्दन, लिबिया, इराक, मालदीव्स, ईरान, अफगानिस्तान, मिस्र, सऊदी अरब, बहरीन और कुवैत में भारतीय मसनूआत के बाइकआउट की मुहिम भी जारी है। इस सारी सूरत हाल पे हमारे साथ चेयरमैन पाकिस्तान काउंसिल और मारूफ मजहबी शख्सियत ताहिर महमूद अशरफी साहब मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आपसे पहले भी बात हुई थी। ये सिलसिला रुक नहीं रहा है, और न सिर्फ रुक नहीं रहा है बल्कि ऐसा लगता है कि बीजेपी इंडोर्स कर रही है अपने उन रहनुमाओं की बातों को, नूपुर शुरबा जैसी जो इंतहा पसंद उनकी ख़वातीन हैं, उनके बयानात को जो कि इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, जो कि मजहबी शिद्दत पसंदी को हवा दे रहे हैं। ऐसा लगता है बीजेपी उनको इंडोर्स कर रही है। हाफिज़ साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। जी, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस अंदाज से हिंदुस्तान में पहले अक़लियतों पर मज़ालिम का सिलसिला शुरू हुआ और दुनिया उस पर चूँकि खामोश रही, तो उसके नतीजे में अब उन्होंने हद को क्रॉस कर लिया है। लेकिन बहरहाल ये बात पहली बार देखने में आ रही है कि जिस अंदाज से पूरे आलम इस्लाम में हिंदुस्तान के अंदर होने वाली तौहीन नामूस रिसालत के मामले के ऊपर एक मुश्तरका मौक़िफ़ आया है और हिंदुस्तान की मसनूआत का बाइकाट हो रहा है, मुसलसल मुजाहरे और एहतजाज हो रहे हैं। ये इस बात की दलील है कि उम्मत मुस्लिमा जो है उसके अंदर एक इज़्तिराब पैदा हुआ है और हिंदुस्तान के जुल्म सितम, अगर हिंदुस्तान ये समझता है कि ये उसके जुल्म सितम से ये सिलसिला खत्म हो जाएगा तो ये और बढ़ेगा। और खुद हिंदुस्तान के अंदर आप देखें कि वो मुसलसल कत्लेआम कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, लेकिन लोग हैं कि वो सड़कों पर हैं और यही हाल बाकी दुनिया में भी है। पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने कल इस हवाले से एक अहम इजलास भी बुलाया है और हम आलम इस्लाम के तमाम कायदीन से इस सिलसिला में राब्ते में भी हैं। आपने देखा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी कल OIC के सेक्रेटरी जनरल से बात की है। आज हमारी जो कौमी असम्बली है उसमें भी इस पर बात हो रही है। तो इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला रुकेगा। उसी तरह हमें इस पे मेहनत की जरूरत है जिस तरह पिछली। अच्छा हाफिज़ साहब, इसमें सारे इस मामले में जो अफसोसनाक अमर है, एक तो जैसे कि मैंने कहा और आपने भी उसको इंडोर्स किया कि बीजेपी की हुकूमत इस सारे मामले को मजीद हवा दे रही है। दूसरी जानिब पहले अगर कोई इस तरह की गुस्ताखी करने की कोशिश की जाती थी किसी मगरबी मुल्क के अंदर भी, तो वो दबे अल्फाज में या किसी अमल के जरिए करने की कोशिश की जाती थी। इस तरह कौमी टेलीविजन पर बैठ के कौमी ज़बान के अंदर, जिसे पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश में लोग समझते हैं, हिंदी हो या उर्दू हो, उसके अंदर ये जसारत बड़े खुले अंदाज में शायद पहली दफ़ा की गई है और बिना किसी शर्म की गई है, बिना किसी खौफ की गई है इन खातून की जानिब से, जो मैंने क्लिप एक देखा है। इसको कैसे रोके? इसका क्या तरीका होगा कि ये मामला आइंदा ना हो? भारतीय हुकूमत तो सीरियस नहीं लगती है, वो तो उल्टा घर गिरा रहे हैं उन लोगों के जो कि इसके खिलाफ बोल रहे हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि ये एक मुस्तकिल अमल है और पाकिस्तान का एक स्टांस है। जिस तरह हमने OIC में इस्लामोफोबिया के मसले को लेकर गए और अल्लाह ताला ने हमें उसमें बड़ी कामयाबी दी कि आज जो है अक़वाम मुत्तहिदा से ना सिर्फ ये कि एक करारदाद बल्कि एक दिन मुख्तस हो गया इस्लामोफोबिया के हवाले से। इसी तरह हमें पूरी हमारी जद्दोजहद होनी चाहिए
اور ہمارا فوکس اس پر ہے، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ خود سربراہان ہیں، جو اسلامی سربراہان ہیں، ان سے جس طرح رابطے کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اقوام متحدہ سے عالمی سطح پر اس جرم کو جرم قرار دیا جانا کہ تمام آسمانی کتب اور جو انبیاء ہیں اور رسول ہیں ان کی توہین عالمی سطح پر جرم قرار دی جائے۔ اس حوالے سے پاکستان جو ہے اپنی جدوجہد کو جو ہے انشاءاللہ جاری رکھے گا، اور انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملے گی۔ اس وقت اسلامی تعاون تنظیم وزراء خارجہ کی سربراہی بھی ہمارے پاس ہے، اور سعودی عرب کے پاس اسلامی تعاون تنظیم کے سربراہوں کی سربراہی ہے، اور جو سعودی عرب نے بھی اس کے اوپر رد عمل دیا ہے، یا کویت نے، قطر نے، ایران میں، ترکی میں، باقی اسلامی دنیا میں، وہ بڑا اس انداز میں حوصلہ افزا ہے کہ پہلے سے بہتر ہے، اگرچہ ہم نے لے کے جانا ہے اور باہمی اتحاد سے۔ اور اسی طرح میں پاکستان میں بالخصوص یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جمعۃ المبارک کو یوم حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پہ جس پرامن انداز سے اور بہتر انداز سے احتجاج ہوا ہے اور دنیا کے سامنے اس بات کو پیش کیا گیا ہے، اس پر ہم قوم کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، علماء کا بھی، قائدین کا بھی۔ ہمیں مہذب انداز سے، منظم انداز سے اس احتجاج کو جاری بھی رکھنا ہے، تاکہ جو ہے اور اپنے ملک کے املاک، لوگوں کے املاک، اس کا بھی خیال کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ بفضل اللہ تبارک و تعالی بہت مجھے امید ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے اپنے اس میں۔ لیکن ایک جملہ ضرور کہوں گا جو اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم آپ کا مذاق اڑانے والوں یا آپ کے خلاف ٹھٹھا کرنے والوں یا بدتمیزی کرنے والوں کے لیے اللہ نے کہا میں خود کافی ہوں۔ پھر کہا گیا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت و توہین کرنے والا رسوا بھی ہوگا، ذلیل بھی ہوگا، اور جو اس کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ بھی رسوا ہوگا، اور جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی چوکیداری کرے گا اس دنیا میں بھی عزت پائے گا اور آخرت میں بھی عزت پائے گا۔ لہذا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی اور حرمت کا جو تقدس ہے، آپ کی ختم نبوت کا جو تقدس ہے، اس کا بھی خیال کرنا ہے، اس کو بھی، اس کے لیے بھی جدوجہد کرنی ہے، اور اپنی کردار اور عمل سے جو ہے وہ بھی دنیا کو بتانا ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ اچھا، اخلاق اچھا ہو، کردار اچھا ہو، معاملات یعنی اپنے عمل سے اس بات کو ظاہر کرنا ہے۔ حافظ صاحب، اس سے پہلے بھی OIC کے اندر، UN کے اندر ان تمام تر معاملات کے حوالے سے آواز اٹھائی گئی ہے، اور پاکستان نے بہت کھل کر اس حوالے سے بات بھی کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس طرح کی جو گستاخی ہے اس کو نہ کیا جائے۔ اب جو حکومت اور شہباز شریف صاحب کی جانب سے بھی، پرائم منسٹر کی جانب سے بھی اس کی مذمت کی گئی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اقوام متحدہ کے اندر اس کیس کو اٹھایا جائے گا، کوئی ایسا جو پرماننٹ میکنزم یا کوئی ایسا لائے عمل تشکیل دینا ہم تمام تر مسلم امہ کے لیے، مسلم ممالک کے لیے کتنا ضروری ہے؟ کیونکہ آئے روز اس طرح کے واقعات ہونا، جس سے ہمارے احساسات کو مجروح کیا جانا، مسلمانوں کو اس طرح سے ٹارگٹ کیا جانا، یہ اوورآل دنیا میں اچھا ایک امیج نہیں ہے۔ سو اس کے حوالے سے جو میکنزم ہے یا پرماننٹ کوئی سلوشن ہے، اس کے حوالے سے کیا سجیشن ہوں گی آپ لوگوں کی جانب سے بھی؟ پہلی بات تو یہ ہے، دیکھیے ہمیں ہر چیز عزیز ہے، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت سے زیادہ عزیز نہیں ہے۔ وہ کامل مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جس کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ماں باپ، اولاد، مال، دوست، احباب سے زیادہ نہ ہو۔ تو لہذا اس میں کوئی کمی کوتاہی یا اس میں کوئی نالائکی تو کی ہی نہیں جا سکتی ہے۔ دوسری بات ہے کہ ایک منظم انداز میں ایک مہم چلانا اور اس پہ کامیابی حاصل کرنا ہے، اس کے لیے جیسے میں نے کہا پہلے ہمیں الحمدللہ اسلاموفوبیا پر ایک کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور اب انشاءاللہ اس معاملے میں بھی ہمیں کامیابی حاصل ہوگی۔ ہمیں مستقل ایک جدوجہد اور باہمی اتحاد سے اور اپنے کردار سے اور حافظ صاحب قطع کلامی کے بعد یہ جو اس وقت وزیر اعظم نے بیان دیا ہے، کیا یہ سٹیٹمنٹ کی حد تک کافی ہے یا کچھ اور آپشنز بھی ہیں حکومت پاکستان کے پاس بھارت کو مزید
बावर कराने के लिए कि उसने कितनी बड़ी गलती की है? नहीं, देखिए, हम अमली तौर पर इस पर तमाम इस्लामी ममालिक से राब्ते में हैं, दुनिया के इदारों से राब्ते कर रहे हैं, और ये जो इस वक्त हिंदुस्तान की मसनूआत का पूरी दुनिया में बाइकाट हो रहा है, और हमारे यहाँ भी हमारे यहाँ तो कम है उनकी मसनूआत, लेकिन हमारे यहाँ भी ये है, और दुनिया में मुजाहरे और ये सारी चीजें हो रही हैं। तो जैसे मैंने कहा, ये पहली बार है इतना शदीद रद्द अमल, और इसकी हिंदुस्तान को बहरहाल वो कीमत अदा कर रहा है। ये नहीं है कि तो उनको भी ये एहसास आना चाहिए। लेकिन क्योंकि वो हिटलर और नाजीज़म से बढ़कर मजालिम कर रहा है जी, तो लिहाजा वो अभी उसको होश ही। ठीक है हाफिज साहब, इस पे हम बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और भारत को एक चीज़ कम से कम, भारतीय हुकूमत को अब रियलाइज़ हो जाएगी कि ये मामला जिसको उन्होंने छेड़ा, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल, इट्स नॉट अ स्ट्रेटेजिक काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ये वो मसला है जिससे आगे मुसलमान के पास और कुछ नहीं है। हुर्मत रसूल से आगे किसी मुसलमान कलमा गो के लिए और कुछ भी नहीं है, और ये मसला ऐसे रुकने वाला नहीं है यहाँ पे। इस पर हम बात करते रहेंगे।